네, 할틴 디안 님이 소게 first dunia patiase soge kristiase yati moi laga testimony do moi tinta point khole olai ita pra moi ne hoi kana chaile bi moi laga munde sandi na hobo aro moi kiman boile bi moi tesing babo hoina moi eklai noi kana man yati kiman chuna se so manopra aman tesing ekilo babo iniga moi akha se moi la munde ita pra moi first to yati bacha nimite ase moi la program de to ase first to moi la bacha to prefer hospital de thakise 5 days bore ekko dai ke action na loy tawai kisam loi lebi yati plus khun test koribo koina jaigan saigna khwadi rakhe pathaise khwadi rakte bi taila bimaro ulanai ito bimaro ito ase ina ekko na thore इतना तो और खून दिवो लगी ताइगे ने कोइसे और पाछा ब्रा कोइसे मोला खून तो इंडिया दे भी 5 प्रेजेंट या न बाबो ताइ ने कोइ दगिसे इतो की साम भी तो भाबिसे ताइ लगा तो A+ P आसे ताइ लगा खून तो प्लस इतो ब्रा ताइ ला मोंदे भाबना तो इतो खून तो मुति मान न बाबो ताइ भी फोइ खाइसे पत्ते भी इना थागा दाइमदे गोबाल फाल ईश्वर लगा मोरम ब्रा इतो खून भी पाइसे ताइ लगा फ्रेंड फाल आइगना ताइगन मिलिके ना थागा इन्हें थाकिसे आरो एक दिन 2 दिन जा बिजी दे आरो भी ताई तो खाओ इन्हीं मुरी जा निशना एक को अमान की कोई दिले भी खिलाई ले भी न खाएगे ना इमान सीरियस हो चीज़ हॉस्पिटल से करके ना इन्हें हुआ था आरो भी खून दिवी कोई से आरो भी व्हाइट ब्लड तो 4 यूनिट दिवी कोई से आरो इतो हाली से आरो इतो भी एको एक्शन ना होए itu action no agite aro khwadi de taila plato pothai na thaka aro itu bi baba saise yadi bi aro ekko bimaro ula nai thoribo para nai acha ini ka hole to kina koribo na ina thaise ab sada ditin de matise ta sabra moi ta ro ekta frame hunte pathana loi thagise ta thaka den de sada ditin de morning de matise kochor de ai kana bacha to no ताई लगा तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाए ताई तो चांस ना लास्ट ऑप्शन आईसीयू दे हालिले ताई निमिते तो चांस पाबो ने कैसे सर मैं आईसीयू तो नतिबो नालिबो पारिस होले तो तुई खान पारा दा वाटे साइदिबी मैं ने कइसे कोई ना आरो एकटा डॉक्टर फ्राइसे डॉक्टर तुई दा आइसे दे मैं के आइगे ना बच्चा ला कंडीशन तो उपाय ना आई भी तुई सीधा संदागिले साबी कोई ना बच्चा के सुबह दे कुली ना साइजे पूरा खाओ तो मुरी से अच्छा मोरा पूरा मुरी जाए सुगु भी तगन ताना दानते कुली इन्हें नतवाले आरो पूर्ण न हो तारीख हो चाहिए कि ना थाकी से इन्हें थकाय आरो भी कोई से फाइनेंशियल लगा प्रॉब्लम आसे ना की लगा ऐसे दे न बताओ ले इन्हें कोई से मैं न बताओ ऐसे दे न बताओ इधर लगा पल इधर मैं प्रे हम दे ले जाओ ताई लगा बीमार दो तावाई ब्रांड लेकिन प्रार्थना प्राय ताइके तो फाल होगा मोला मंदे इतोई ऐसे दे अब घर मानो कान हॉस्पिटल पोथा होइके ना ताइकान 20-30 जन अमान घर मानो कान जमा होइके ना ताइके ताइकान प्राय तुई लगा दिसी नि लास्ट पाबो अमान बिकिना पोथा भी बिकिना न कोई नालिबो होलिबे हालिबले तुई लगा कुछ और हालिके ना की होलिबे अमान भी तुई के की होबो और ताइकान प्राय मोके दिसिन किना नथि तो इना ताका दा माइके मोदि जन तो याते कोई नहीं था अपन ना हम आज तो चियो ले भी दिजास मांगी ना प्रे होम दे लो जाबो कोई ना माइके मोदी जन एक जगह दे प्रे होम दे थागिसे प्रतिष्ठा दे याते चाहेगे ना मोदी ना प्रार्थना करिसे ओरे थाका टाइम दे और पाछा भी लय किना आइसे सामदे आ काली मॉर्निंग ब्रा प्रे होम दे लय जाबो कोई ना थाका और राति दे 10 बजे आफानि जन और ताइला बिमारो ओर हो जाइसे अमान थिकिले ताइ इनि फोय कांदी आसे की गुरिन नथि और ओल्दा अंधरा फाली ताई तो ओल्दा हो जाए की कोई दिल भी ताई न पोसी ने ताई के थोड़ी होले तो ताई इनी कांदी हाला घुरे आसी तो इता तो और ताई के अमान की ताई के थोड़ा तो अमान ना छुली कांती ना किबा कोई थोड़ा तो छुली की इनी उठी जाए तो ना खारा हो जाए तो इतो निचना हो जाए से इतो ब्रा नो वो होय ना और राती दे 12 बजे आथा निचना मुख करे ना जते
এক পাইছে মাছৰে পুঞ্জি হলা ইটো প্ৰে হুম দে চোদান প্ৰে হুম দো ইয়াতে পুঞ্জি কেনা Saturday রাতে পুঞ্জিছে তো Sunday Monday Tuesday Wednesday নিকা ইয়াতে আই কেনা 5 days পইছে 5 days পোৱা দান দিবি তাই লাগা ইয়াতে লা পাঁচটা ব্ৰাবি কৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তাইকে তো হ'ব ইনেগা কৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বি তাইকে ভাল নহয় তাই হিলিং নাপায় ইনে থাকিছে 7 John 7 day itu pastor bra কৈছে এতিয়া তো মাইকি আপুনি দিছেন ব্ৰা ফাস্টিং কৰিবি এনে কৈছে আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি কি ক'ব ইটোই মানিব কৈ কেনা ডেট 7 তে ফাস্টিং শুরু হয়েছে ফাস্টিং শুরু হওয়ার সাথ সাথ বাচ্চাকে ওর এটা তো হিলিং তো আছে 7 তে শুরু হয়েছে 8 তে তাইকে ওর পানি কি কিছু খিলা তো তাই খাবো পারে আছে বেশি নয় স্পন্টে না এনে খাবলে তাই শুরু হয়েছে ওর এটা বেশি ডেট 9 তে এটা তাই উঠিছে ভাত কি কৈ আছে এতিয়া তো তাই খাবলে ইতবি খাবলে মন আছে ইতবি খাবলে মন আছে এনে আর তাই খাবলে কি কৈ আছে তাই খাবলে মন থাকা তো এনে কৈ কিনা তো ইয়াতে প্ৰে হোম দে ইয়াতে থাকা খান প্ৰাবি ইমান তাই নিমিতে প্ৰাৰ্থনা দি কিনা আৰু ঘৰ দেবি বস্তি মানুহ প্ৰাবি এনেকা প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে ক'লে মেইন তো ইয়াতে প্ৰে হোম দে চিলড্ৰেন প্ৰে হোম দে তো মই কেতিয়া বি নাপাহৰিবলৈ লগা কোৱাটো এতিয়া জৰ্ডান লিভাৰতে আপোনাৰ বাইবেলতে কোৱাটো বেমাৰ হৈ কিনা থকা নামান লা কাহিনীটো তাই লা হিষ্ট্ৰীটো মই এইটো ঠিক ইয়াতে লগ পাইছে এইটো নিচিনাটো মানুহটো নাপাই কিনা থাকিব মই ভাবি আছে এনেকুৱা তাক পাই নাই কি হিলিংটো নামান লগাটো এইটো 6 days তে ভাল হৈ গ'ল আৰু বেমাৰটো হৈছে তো পাছে তো আৰু 7 ধুমকে তাই তো হিলিং পাইছে খাবলৈ আৰু শুরু হৈছে আৰু পেৰাবলৈ বি ক'ত যাবলৈ বি সব ইটা তো হৈ কিনা 7 days তে তাই হিলিং পাক্কা পাই যাইছে দে আৰু 3 দিন গৈ কিনা আৰু শান্তি দিনে সাইতে ওলাইছে সাইতে কৰ মানুহ খান ঘৰতে যাই কিনা ইয়াতে ভাত কি খেলাই কিনা আৰু ৱাপাছ আহাটো এতিয়া তো তাই তো হিলিং তো পাক্কা পাইছে হলে বি তাই লাগা আত্মা তো ভাল হয়েছে খাওঁতে তো হলে বি তাই লাগা খাওঁতে অলপ থাকত নাপাই আছে বেশি কিবা ইমান সিরিয়াস হওয়ার পর তাই লাগা খাওঁতে থাকত নাপাই আছে এইটো বেমার লাগা কন্ডিশন তো তাই লাগা ঈশ্বর ব্রা মেডিকেল কাম করে দিয়া তো মইকে করে দিয়া নিচিনা তো মানানকে তো ঘুরি দিকে না আছে না নাই মই তো বেশি মই কিবা হয়ে আছে আফসোস লাগি আছে এনেকা এতিয়া তো বাচ্চা এনেকা বেমার হৈ কিনা মাতা তো মইকে মাতিছে এতিয়া তো মই লাগা কাহিনী ক'ব মই তো ভাল মানুহ বি নহয় চাবলে তো মই লাগা চাইকেল তো ভাল মানুহ নিচিনা দেখি থাকিব মানুহৰ ভাবো মইকে এনে মৰম বি ঘূৰে মই লাগা ফেচ এইটো একটা থাকিব ওলা মই লাগা ভাবনা তো মই তো নাজানে বলে মানুহ কাৰণ ব্ৰা মইতো ইমান মৰম কৰে মানুহৰ মইকে ইমান ৰেসপেক্ট বি থাকে মই তো একো জানা বি নহয় আৰু মানুহকে একো কি ভাল কাম কৰা মানুহ বি নহয় এনেকা থাকা আছে মই হইলে বি মই তো খা লোৱা দে বদমাছ কৰা আছে দে মই মোটো খা নাইলে ৰাতি ঘুমাব নাপাৰে নে নাই টোপনি নাই মইকে মোটো অলপ হইলে বি খাইলে এতিয়াতো নে না আহিব মইকে এনে থাকিছে আৰু চিগাৰ তামোল এই লেতেৰাটো মই চব খাই থকা যে খালি তাৱাই কোৱা এইটো কি আছে মই এইটোৱে নাজানো এইটোৱে চোৱা নাই তাৱাই কানি এইটো কাৰণে মই চা আৰু তুষাৰ লেতেৰা পিঁয়াজ চিজ মই চব খাই চাইছে যে এইটো ছাৰিব নাপাৰি কিনা থকা আছে মই লাষ্ট হেভি একবাৰ মই নিজৰ পৰা মাইকীকে বি নহয় কিনা মই একবাৰতো প্ৰমিছ খাইছে মই নিজৰ পৰা মই 40+ হৈছে মহিলা মোৰতো এতিয়াতো মই কিন্তু খুন মাংসটো এতিয়াতো নতুন পাল্টিটো নাইব মই এনেকা থাকিলেতো ভাল নহ'ব মই এনে একবাৰে ছাৰিব এনে থাকিছে আৰু অলপ দিন থকা সময়তে আৰু চাতিয়ান আৰু লগ পাইছে 4 মাহ 6 মাহ নিচিনা হৈ কিনা থকা যেন আৰু চাতিয়ান লগ পাই না আৰু বি ঘিৰিছে মই এতিয়াতো মই ইয়াতে প্ৰমিছ খাইছে জৰ্ডান প্ৰে হোম দে পিঁয়াজ খা লগত এতিয়াতো মই ইটোৰ লগতো মই ক্ল'জ মোৰ
itu lohut moi kita bi moi wapas nih jawab andera deh moi wapas nih jawab ucala kote moi agi kita kan moi agi phale jabo moi ini ka promise ke baca bra moi ke phal din moi laga khao bi moi laga sugu bi thing hak iman phal thaka dan de baca bra moi ke mata do iman kiman di blessing ase moi itu aji do aman so manulo itu problem mana se kono ba manokan do itu ending abi moi laga kota ke bian do nisor ke hoy ke na enia thaka ke tiba kurano moi ke do ishor bra iman blessing moi ke dia nisna do manu ba do nati ke na bi thagi bo pare moi do ama baba bi na thaka manu ase de ole moi mai ke moi disin ke do itia thaka mai ke duida muta duida iman ishor bra bless kuri dia moi itu nasiani ke na kut thagi se moi itia yati kandi bole shuru hoise moi ekta paure ke na cha moi yadi iman pratana kuri ase toi laga pap sigar kuri bi koi thagi se pastor bra moi laga monde pap sigar kuri le ki ase moi mano kathi ke na nai moi mano ke jokom kuri di ke na nai moi laga monde itoi thagi se de pratana kuri le moi ke ki nolai do moi chani ke na mano ke taura pak katina nai moi laga monde pap to ito ase ina moi bhabi thagi se na moi ke kuri na chai do aro ri kuri na koi ase age to moi bhabi se ito bra moi ade koi fasting la do 6 7 inika a time de 6 test chai ke na a time de moi ki to so biya dai se biya de ai ke na moi nail don kuri na pratana kura time de time ke bi moi sai ke na puiso moi itia 5 minute 10 minute moi jadi pratana kuri ko na moi puise de puwa do ekta ro ishor logot kotha kuri ase aro bi ekta ai ase ekta koi ase aro ekta ai ase kodam bi noi moi laga pap sigar kuri lebi ekta koi dibo aro ekta bi iman galdi moi laga life te to moi to faltu eko kura nai ishor bra moi ke blessing dia do moi ke to ki nimide disina ina moi ke sugubani ito din de ulaisi de moi ke pradana kuri lebi sugubani ulanai moi laga pap to ki ase moi chana nai moi to pap pi nai moi laga monde itoi thagise de yadi ai ke na moi laga pap to iman thagise na gi ina moi kandise pap sigar kura to inika ta moi ke ishor bra do bless kuri ke na mai ke mota bacha bi iman dopole mon thaka nisena ishor bra do blessing di ke na moi hi ishor ne chani ke na ki laga life te moi do chai thagise moi yadi sugu pani ki re ase ito bra itia do moi yadi Jordan pro home de moi kinika moi bacha nimide blessing baise bacha nimide noi ke na moi mai ki moi kitchen mature de bi aro family tai kan bacha kan charda ase charjon tai kan loi ke na itia do ishor laga rasta do ito ase goi ke na ishor ke right hand bra chua do na charibo itia do ishor laga ichha de lifetime ishor bra moi laga sas na loi dia da ishor bra moi ke itia do ito Jordan prayer home de hotai karne hal kuri dia nimide ishor Jordan prayer home de moi isi thanks dia se aro ito bimar do bacha ke hole bi aro mai ki ama moi tin ko hole bi ishor la place to na pauribo bacha nimide bi hotai nimide place kuri dise inika ishor ke bi thanks dia se aro yadi Jordan prayer home de thaka pastor bra great kuri ke na yadi kiman staff ase abnan brabi moi khala family nimide bi hotai prathana do niroki ke na prathana do di thaki bite goi ke na moi laga kotha ina ko dia thank you Praise the Lord.